Salam alaikum. Au Krask, il y a une pratique, un rituel, une convention à la fois scientifique, sociale, symbolique et anthropologique. Il s'agit en l'occurrence de rendre hommage à celles et ceux qui se sont engagés pour l'institution, l'université, la recherche, le pays, mais surtout la science et la connaissance. Feu Ismet Talki Hassayen est l'un de ceux qui ont accompagné le Krask par son travail, sa présence et ses nombreuses contributions scientifiques dans un champ particulier, précieux, rare et complexe. Les rapports ou les relations de l'Algérie ottomane avec l'Espagne auront, au XVIIIe siècle, rien que le titre montre que le travail de M. Talki Hassayen est sophistiqué. Du désarroi à la clairvoyance politique de l'Espagne. Donc on voit bien qu'il y a de la recherche derrière. Ce n'est pas des travaux comme ça généralistes, des travaux convenus. Donc il y a de la subtilité, il y a de la recherche, il y a de l'intérêt. Sur les Maurices, sur la régence d'Alger et d'autres sujets, ses collègues vont en parler mieux que moi. À la division socio-anthropologique de l'histoire et de la mémoire, Ismet Talki Hassayen a laissé une belle image. Mes amis qui l'ont côtoyé, c'est Bokada, le directeur du Krask, Gilal Mstari, le président du conseil scientifique Fouad Noir, qui l'ont connu mieux que moi. Moi, je connaissais plus Abiriel, mais j'ai eu l'occasion d'assister à des réunions avec lui. L'image qui me vient aujourd'hui, c'est un homme élégant, un ballon, à la parole mesurée, rare de mesurer, mais si intéressante. Aujourd'hui, et pertinente bien sûr. Aujourd'hui, c'est une journée du souvenir, du témoignage de sa famille, de ses amis, de ses collègues d'Oran, mais aussi des autres villes d'Algérie et de l'étranger. Au nom du directeur du Krask, M. Gilal Mstari, des chercheurs, du personnel de soutien, je vous souhaite la bienvenue à cette journée hommage à laquelle s'est associé le centre Faïloun. Donc on est très content de vous recevoir et on est très très fiers aujourd'hui de reconnaître et d'être reconnaissant à un grand scientifique et à une belle personne. Alors je donne la parole à M. Shakib Benafri, directeur de la TRFH. C'est lui qui va modérer et qui va être le chef d'orchestre à partir de maintenant. Merci infiniment. Sans doute pour moi c'est un grand honneur de venir et présenter mon témoignage personnel sur un des lumières, je dirais, de l'histoire et des études hispaniques, non seulement au niveau d'Oran, mais surtout le territoire algérien et même méditerranéen, comme on va le voir sur les différents témoignages des professeurs, des collègues. Permettez-moi de présenter mon aimable témoignage, honorable présence, en langue arabe, pour diversifier un petit peu les langues, parce que c'est la Méditerranée, fait partie de ce monde méditerranéen, très cher à notre autorité professeur Ismet Talki Hassayen. Donc j'ai écrit quelques lignes à sa mémoire que je vais la présenter devant vous. Pour qu'il reste un témoignage pour l'histoire. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أود أن أتقدم بالشكر إلى مدير مركز الأبحاث العلوم والأنثروبولوجية الأستاذ المحترم جلال المستري، زملائي الأساتذة والباحثين الأفاضل، أعزائي الضيوف. إنه شرف عظيم أن أشارككم في هذه الجلسة التكريمية
والإشادة بالمستوى العلمي والخصال الإنسانية لأحد أعلام الجزائر التي فاقت شهرته حدود الوطن، وهو الفقيه والباحث المتميز عصمت تركي حسين. إذا انطلقنا من المرجعية الحضارية الشرقية لقلنا لعل القدر كان وراء ذلك المسار العلمي والأكاديمي للأستاذ عصمت تركي رحمه الله، لكي يشتغل ويهتم بأهم محطات التاريخ الجزائري ألا وهي الفترة العثمانية. فهو عصمت ربما نسبة إلى عثمان اللي هو مؤسس الدولة العثمانية وهو تركي، للتأكيد على هذا الانتماء العرقي والمرجعية التركية لأصوله. وكانت الانطلاقة من المدينة أو بالأحرى عاصمة الجزائر الزيانية تلمسان، مدينة العلم والعلماء والإشعاع الثقافي على مستوى المنطقة المغاربية والبحر الأبيض المتوسط ككل. وعليه يكون عصمت قد ترعرع في أحضان وتحت تأثير الحضارة الزيانية الأندلسية، ورسمت خطى مشواره التعليمي والعلمي نحو العلاقات الجزائرية الإسبانية والتحاقه بمدينة وهران الباهية المطلة على البحر المتوسط والضفة الشمالية الإسبانية. وتلك الآثار للعمارة العسكرية والدينية للإسبانية المحيطة بمدينة وهران، والتي تعود للفترة الإسبانية في مدينة وهران ومرسى الكبير، وهي فترة تمتد على 3 قرون كما تعلمون، جلبت ولا شك أنظار الأستاذ والفقيه عصمت ودفعت سفينته لشد الرحال نحو قسم اللغة الإسبانية ويكتمل مشواره التعليمي والعلمي في ميدان اللغة والحضارة الإسبانية. فكان إلى جانب زملائه المتميزين الأستاذ مالك نور الدين رحمه الله، الأستاذ أبي عياد أحمد، الأستاذ أخير عراف، والأستاذ عبد الحق الكبير من مؤسسي هذا القسم، وكان وراء إعطائه تلك السمعة الدولية من خلال أبحاثهم ومستوى العلم الذي توصلوا فيه في التخصص في الدراسات الإسبانية بوهران والجزائر ككل. وكان الأستاذ الفقيه والمتميز عصمت تركي حسين كلما زاد تعمقا في أبحاثه كنزهة المشتاق في اختراق الآفاق حول الفترة الإسبانية بوهران، فكلما اقترب من الفترة العثمانية وخاصة القرن الثامن عشر، وهي من أهم محطات التاريخية في العلاقات الجزائرية الإسبانية. فبعد سلسلة من الصراع الإسباني العثماني توصل البلدين كما تعرفون إلى عقد معاهدة صلح وسلام في 14 جوان 1786 فاتحة بذلك الآفاق للتمثيل الدبلوماسي وإقامة علاقات تجارية بين البلدين، وخاصة بعد استرجاع نهائي وهران في 1991. وهكذا وجد الأستاذ الفقيه عصمت نفسه مقحما في ميدان العلاقات الإسبانية الجزائرية من جهة والفترة العثمانية من جهة أخرى. ولعل من أهم ما يميز مساره ومشواره العلمي أن الفقيه وصل إلى علم التاريخ وبالفترة العثمانية من خلال تخصصه في اللغة الإسبانية التي وظفها أحسن توظيف وكمفتاح لأبحاثه العلمية ولنشر أعماله الأكاديمية حول الفترة العثمانية بالجزائر. ولعل من أهم مفارقات التكوين العلمي للأستاذ عصمت تركي حسين هو تمكنه وتحكمه في المنهج العلمي لكلا التخصصين، المنهج البحث في اللغة والأدب الإسباني والمنهج البحث التاريخي، مما أهله أن يكون فعلا أستاذا متخصصا في الدراسات الإسبانية والتاريخية في نفس الوقت، وهي ميزة نادرة حتى إلى يومنا هذا. فقليل من اللغويين الذين تمكنوا استيعاب والتكوين في المنهج التاريخي لضمان جودة التكوين والمستوى
العلمي الراقي. فيما يخص علاقتي وصداقتي الشخصية مع الفقيه الأستاذ عصمت تركي حسين، فتعود إلى فترة التسعينيات 92-93. التقيت به لأول مرة بقاعة المطالعة والبحث بالأرشيف الوطني الإسباني بمدريد، بحيث كان لقاؤنا ببلاد الأندلس أو بإسبانيا، وكأننا اخترقنا وحدة الزمن ورجعنا إلى فترة العصور الوسطى، عندما كان الترحال والتواصل بين الضفتين أمرا طبيعيا دون انقطاع، حيث شاءت الأقدار أننا كنا نشتغل تقريبا حول نفس الفترة التاريخية العثمانية في القرن الثامن عشر، وهي فترة أشهر دايات الجزائر محمد بن عثمان باشا. فكان الفقيه يحضر رسالة دكتوراه حول العلاقات السياسية التجارية بين الجزائر وإسبانيا من 1791 إلى 1830، بينما أنا كنت أحضر رسالة دكتوراه بإسبانيا حول العلاقات الإسبانية العثمانية والإيالات المغاربية في القرن الثامن عشر. وعادة ما كنا نبحث حول نفس الدفاتر والوثائق الأرشيف، ونتبادل الآراء والتحليل حول أهمية تلك الوثائق الإسبانية الرسمية لدراسة العلاقات الإسبانية الجزائرية في العهد العثماني. فكان الأرشيف الوطني الإسباني فعلا كمنبع كنز نتقاسم اكتشافه وندونه بالقلم والقرطاس. وشاءت الأقدار كذلك أن الفترة العثمانية والعلاقات بين إسبانيا والجزائر في هذه المرحلة التاريخية وعالم البحر المتوسط التي تربط علاقة صداقة وبحث بين المؤرخين للضفتين، وخاصة بين المؤرخ ونتكلم عن المتحدث والباحث اللغوي الإسباني وهو الفقيه عصمت تركي حسين. فاكتملت الصورة وأدركنا أن مفاتيح البحث والمعرفة التاريخية الحقيقية تكمن في التحكم في اللغات الأجنبية من جهة، ومنهج الدراسات التاريخية من جهة أخرى. كما تشاء الأقدار أيضا أن تربط الأستاذ والفقيه عصمت تركي حسين علاقة صداقة بل وأخوة مع المؤرخ الإسباني المتألق إيميليو سولا، التي تربطه مع الفقيه الراحل عصمت ومدينة وهران ذكريات ترجع إلى السبعينيات، عندما كان إيميليو سولا مقيما بهذه المدينة الباهية، والتي أصبحت إلى جانب الدراسات التاريخية للفترة الإسبانية جزء من الميراث العلمي الذي كرس كلا الباحثين جزء هام من مشوارهما العلمي والبحث. وفي هذا الصدد التقيت مع الأستاذ الفقيه في العديد من المرات للمشاركة في الملتقيات الدولية التي كانت تقوم بتنظيمها جامعة ألكالا دي هيناريس مدينة الأديب الإسباني العالمي ميغيل سيرفانتس. فكنا نتبادل معارفنا وأبحاثنا حول تلك العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى جانب زملائنا المتألقين أبي عياد أحمد والأستاذ صالح منير والأساتذة الإسبان المختصين في هذا الميدان، كما هو شأن إيميليو سولا وبوناس وغيرهم. إذا ميدان العلاقات الإسبانية الجزائرية عدة مؤرخين الإسبان شاركون في تلك المحطات، أذكر منهم لويس برنابي بونس وميغيل أنخيل بوناس وإيميليو سولا وكوراليس وغيرهم. ومن أهم المميزات والمعايير العلمية التي كان يتميز بها الأستاذ عصمت تركي حسين هو تكوينه ومستواه الجيد في اللغات الأجنبية، حيث كان ينشر أبحاثه العلمية بلغتين الإسبانية والفرنسية. ولا شك أن نشر رسالة الدكتوراه حول العلاقات السياسية التجارية بين الجزائر وإسبانيا جعلت من أعماله وأبحاثه مرجعا أساسيا لكل دارس للعلاقات من خلال الأرشيف الإسباني، زيادة عن اهتمامه بترجمة المصادر الإسبانية التي كانت لها علاقة بتاريخ الجزائر في العهد العثماني، وكذا محاضراته التي كان يقدمها وينشرها في إطار النشاط العلمي والثقافي لمعهد ميغيل دي سيرفانتس سواء بالجزائر أو بوهران. فأصبحت فترة ميغيل دي سيرفانتس أحد مجالات اهتمام الأستاذ الفقيه عصمت تركي حسين. هذا
وكان يدرك الأستاذ عصمت أهمية التكوين الجيد للخلف، وعمل من منصبه بجامعة وهران بالتكوين والإشراف على عشرات من الرسائل الجامعية، وتخرج على أيدي عديد من الطلاب الذين يواصلون اليوم بالجامعة نفس المشوار والمسار الذي رسمه الأستاذ الراحل عصمت. ولعل أشهرهم اليوم شهادتهم اليوم ستكون خير دليل على تلك السمات العلمية والمستوى العلمي للأستاذ عصمت. وعليه وبدون مجاملة يبقى الأستاذ عصمت تركي حسين نبراسا للدراسات الإسبانية، حضارة، علاقات، دراسات موريسكية، ليس فقط على مستوى جامعة وهران ولكن لكل أقسام اللغة الإسبانية في الجزائر. وكان الفقيد يدرك أهمية اللغة الإسبانية وأهمية التمكن منها لحث الباحثين الشبان للغور في كنوز الأرشيف بمدريد وسيمونكاس التي تحتاج إلى عشرات من الباحثين الشبان المتمرسين في اللغة والتاريخ لفك رموزها وإعادة تصور تاريخ الجزائر من خلال تلك الوثائق والأرشيف الإسباني. كذلك كان الأستاذ الراحل يمتلك خصال العالم الحقيقي، فكان يجمع بين العلم والأخلاق. فقد عرفت الأستاذ عصمت والابتسامة والبشاشة لا تفارق وجهه السمح. كانوا يحبوا الحياة والإنسان، خفيف الروح، خدوما لزملائه وطلابه، لا يبخل بالمعلومة ولا يحتكرها. فكان رحمه الله أستاذا فاتحا للأبواب والأمل، وكأن الله سبحانه وتعالى سخره لخدمة أخيه الإنسان والمعاملة الإنسانية وخدمة العلم والمعرفة. فسيجد بحول الله أبواب الجنة الرضوان مفتوحة في وجهه، فطار علينا غفلة كالطائر الحر، ورحل على هذه الدنيا تاركا فراغا بين عائلته وأصدقائه وطلابه. وسننتظر ربما عقودا من الزمن لنرى أساتذة في مستوى تكوين الأستاذ عصمت رحمه الله. ولكن كل أمل أن الأستاذ عصمت قد زرع تلك البذرة الصالحة بين طلابه، وستعطي ثمارها لتبقى ذكرياته وأعماله بيننا خالدة متحدية للإطار الزماني والمكاني إلى الأبد. وشكرا جزيلا. Donc, pour poursuivre notre programme, j'inviterai le professeur Kamal Rousseau de l'Université d'Oran 2 de nous honorer. Et aussi j'invite l'éminent professeur aussi Mohamed El-Kourso à nous rejoindre pour apporter aussi son témoignage pour le professeur. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le CAS en tant qu'entité scientifique qui a eu l'idée et l'initiative de nous organiser cet hommage que nous attendons depuis si longtemps. Je dois également remercier mes collègues qui sont là, qui sont en retraite ou qui sont en activité. Je dois remercier aussi et surtout les doctorants qui ont été ces étudiants et qui ont beaucoup de choses à dire mieux que moi. Donc, nous faisons cet hommage à Feu Esmat Zakir Saïd. J'ai intitulé ma modeste présentation et intervention Feu Esmat Zakir Saïd, un homme de lettres et de culture animé par une générosité de cœur et d'esprit. C'est le premier point. Le premier point, ça sera un homme de culture et de science. Le deuxième point, sa personne. Il a été toujours animé de générosité, d'esprit et de cœur. Et troisièmement, je dirais très brièvement que nos chemins, nos CV se croisent et se rencontrent très très souvent. Donc mon ami Esmat est parti, mais nous ne l'oublierons jamais. Pourquoi?
Feu Esmet n'était pas n'importe qui. C'était un homme de lettres, de science, qui débordait de vitalité et de générosité, de cœur et d'esprit. Un homme de lettres et de culture. Il a fait partie, en qualité de membre actif, de plusieurs associations de lettres et de culture, vice-président et ou président des associations qui touchent la civilisation et l'interculturel, association des hispanistes arabes, historiographie espagnole moderne sur l'Algérie ottomane. Président de l'association culturelle des professeurs d'espagnol d'Oran, dans le cadre de ses enseignements et recherches, la civilisation et la culture espagnole ou hispano-américaine était sa priorité. Ceci se reflète dans tous les intitulés de mémoire, de licence, de master, de magistère, mais également dans les titres des thèses de doctorat, aussi bien à Oran, en Algérie, qu'à l'étranger. Toutes ces interventions, aussi bien dans des cours que dans les projets de recherche qu'il dirigeait, tournaient autour de sources espagnoles, d'histoire de l'Algérie, civilisation espagnole, histoire de l'Algérie, de l'Afrique et de la Méditerranée occidentale, écriture et réécriture sur l'histoire de l'Algérie ottomane, relations entre l'Espagne et l'Algérie sous les Turcs au XVIIIe siècle, les archives de la période turque en Algérie, la relation Algérie-Espagne sous le Dey Mohammed Ben Othman Pacha au XVIIIe siècle. L'Algérie, pendant l'époque ottomane, économique et culture, en juin 2015, du 10 au 11, premier colloque sur Cervantes organisé par l'ambassade d'Espagne à Alger, intitulé de son intervention Cervantes, el corso algeriano en la época de Cervantes. Deuxièmement, la générosité de cœur et d'esprit. Mon ami Feu Esmet donnait tout son savoir, oralement et par écrit, dans ses cours et conférences, lors de ses débats, séminaires et tables rondes, et au cours de ses consultations avec ses étudiants. Le savoir, c'est le pouvoir. On peut tout donner comme on peut faire restriction. Lui, il donnait généreusement tout ce qu'il savait à ses doctorants. C'était sa deuxième famille. Il les traitait avec affection, générosité et cordialement. Il lisait les thèses malgré les yeux affaiblis et fatigués. Il ne lisait pas uniquement l'introduction, la conclusion et la bibliographie. Il ne lisait pas diagonalement, comme je le lui conseillais très très souvent, vu sa santé. Il passait des heures à débattre avec ses doctorants jusqu'à des heures tardives à Belgrade Oran 2, sans avoir pu bénéficier d'un espace privé en sa qualité de professeur. Son professionnalisme se focalise sur l'Espagne et l'histoire de l'Algérie, sur les relations algéro-espagnoles, le Dey Mohammed Ben Othman, les sources espagnoles, grâce aux archives, était son dada. Il offrait son savoir à chaque événement scientifique ou enseignement tout court, ou soutenance de thèse. Son sérieux l'a haussé au poste de doyen de la faculté des langues étrangères. Après quelques mois, il renonce à l'administration pour replonger dans la recherche. Le troisième point, et le dernier, nos CV, nos chemins se croisaient, se rencontraient et se touchaient. En 2017,
jusqu'à 2007 jusqu'à 2017, il a été le chef de projet au laboratoire de recherche ouvrage du supérieur que je dirigeais, l'AROS. L'intitulé du projet est le suivant: documentation espagnole au service de l'histoire des relations algéro-espagnoles de la période ottomane. En 2011, en 2010, la langue espagnole au service de l'histoire algérienne, colloque international sur les langues, culture et Méditerranée et interculturalité, organisé par EDOLAS, l'ancienne école doctorale langue de spécialité que nous avions ouvert en 2008, qui a duré jusqu'à 2012, en relation et en collaboration avec l'AROS, du 26 au 28/4/2010, à l'université de Sidi Bel Abbès. Entre le 22 et le 23 mai 2013, colloque international sur les langues, culture et méditerranité organisé par l'AROS à l'université Abou Bakr Belqaïd de Tlemcen. Thème d'intervention: la politique musulmane d'Espagne au XVIIIe siècle, entre la continuité et la rupture des hostilités. Il a publié dans la revue L'Aros pas mal et beaucoup de ses recherches, beaucoup de résultats de ses recherches. En mai 2017, participation au colloque international sur la place et le rôle de l'interculturel dans l'apprentissage des langues sur les deux rives de la Méditerranée. C'est un titre que le professeur Wahadiba, ici présent, avait donné à ce colloque. Organisé par le LAROS du 14 au 15 mai, thème d'intervention: stratégie géopolitique franco-anglaise en Méditerranée face aux hostilités hispano-algériennes au XVIIIe siècle. C'était avec lui le dernier colloque du LAROS à l'ILE Maraval. Sa riche production d'ouvrages a été réservée pour publication à notre revue du laboratoire LAROS. Son activité commence dès son admission au lycée en 1974 comme PES espagnol et à l'université d'Oran depuis 1980 jusqu'à son décès. Il présente un CV continu, sans faille aucune, sans lacune, sans aucun vide, jusqu'en 2020, date de son décès. Allah yarhamou, Allah yus'al. Merci de votre attention. Je vous remercie, professeur Kamal Rosso, pour ce témoignage assez émouvant. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au professeur Mohamed Rosso pour nous y apporter son témoignage personnel au feu Ismet. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد سمير ابن الفقيد، سيد مدير المركز الجلالي النستاجي، زملائي، زميلاتي، طلبتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا لصاحب المبادرة، هنيئا لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء الفياض بالمشاعر وسعى إلى انعقاده. إنها التفاتة طيبة تنم عن خلق نبيل. ما أقبح هذا الزمان الذي يحتفي رسميا بالفنانين دون العلماء الذين تخرجت على أيديهم مئات الإطارات التي تسير البلاد وتسير مؤسسات دولية. وأعبر عن هذه الحسرة لسبب بسيط جدا. غداة وفاة أحد أعلام
الفن في الجزائر المرحوم قرواتي تم الاحتفاء بوفاته أين؟ في قصر العدالة، في قصر الثقافة مفتي زكريا بالجزائر العاصمة. وحضر الحفل 3 وزراء: الوزيرة المعنية خديجة تومي وزيرة الثقافة، زميلتها وصديقتنا وزميلتنا أيضا يعني سعاد بن جاب الله، إضافة إلى عمارتو. بعدها بسنوات أو أشهر لم أذكر جيدا، لكن بالإمكان أن نؤكد ذلك بالرجوع إلى تاريخ وفاة هذا وذاك. توفي المرحوم محفوظ قداش، لم يحظى بما حظي به الأول. صحيح أن الفن والرقص والشطيح والربيح أهم من الجلوس في المدرجات المتعبة. هندست هذه الورقة الشفوية حول نواة. النواة هي عصمت رحمه الله، والمحيط هو الجامعة. أي جامعة؟ هي جامعة السنة. أين عاش، أين نشأ، أين عاش، وأين توفي. أنا فقيت عصمت. فبالتالي سأجول معكم وبكم ما بين الجامعة وعصمت. الحديث عن عصمت هو الحديث عن الجامعة، والحديث عن الجامعة هو حديث أيضا عن أولئك الذين عاشوا داخلها. فبالتالي في ذهاب أيام بين هذا وذاك، وأحيانا سوف أتحدث عن الجامعة أكثر مما أتحدث عن عصمت، لكن عصمت موجود داخل يعني هذا الحديث. قبل هذا أود أن أقف عند رمزية الاحتفائية. تكمن رمزية الاحتفائية في ماذا؟ في حفظ الذاكرة. مسألة الذاكرة هي مطروحة، لا سيما بالنسبة لنا كجزائريين في جدالنا مع التاريخ وما حدث يعني في الأيام الماضية. دليل على أهمية الذاكرة. الذاكرة حاضرة أيضا بيننا وبين الخصم السابق يعني الاستعمار الفرنسي. فبالنسبة لنا هذه الاحتفالية تسعى إلى حفظ الذاكرة، حفظ ذاكرة من غادرنا بذاته لكنه لم يفارقنا بروحه. وهذا ما سمعناه يعني الآن. تعرف يعني صديقي وزميلي شكيب وكذلك كمال، هي أيضا مواساة لمن فقدوا رفيق دربهم ومهندس مشوار في ذات أكبادهم. هي بلسم على جرح يبقى مفتوحا رغم مواساة الأقارب والأحباء والزملاء. نحن أيضا فقدنا عصمت. من أبعاد مثل هذه الاحتفائية أنها تسهم في تعزيز اللحمة بين أفراد الأسرة الجامعية الأوفياء لرسالتهم العلمية لكن أيضا الإنسانية. يحمل هذا اللقاء المبارك عدة معان في غاية الأهمية: روح المؤاخاة التي لا زالت حية صامدة في وجه الرداءة التي حاربها زميلنا عصمت من خلال حضوره في مختلف المحافل الجامعية الوطنية والدولية. وقع علي خبر انتقال أخينا عصمت إلى الرفيق الأعلى كالصاعقة، وأقول كالصاعقة. مما زادني حزنا أنه خطر ببالي 2 أو 3 أيام قبل الفاجعة. فكرت في مكالمته هاتفية لكن لم أفعل. لم أخذ بناصيتي خدوجة ابنتي التي كانت دائما توصيني. لذا
عن يجي في بالك واحد كلمة هاتفية لم أخذ بناصيتها، فالآن الندم هو الذي يجعلني أتكلم هكذا، هو الذي يؤنبني. شكرا. حول نزول الصاعقة اتصلت بابنه سمير، لكن اتصلت بابنه سمير عن طريق رقم هاتف والده. كانت لحظات شديدة المشاعر إلى حد أن لساني تلعثم. رحمة الله يا عصمت، وأسكنك فسيح جنانه. متى تعرفت على عصمت؟ لم أذكر بالضبط متى وكيف تعرفت على عصمت. لم تجمعنا المدرجات، لم يجمعنا التخصص، حتى وإن جمعتنا الجامعة، لأننا تخرجنا الاثنين من الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة. أعتقد أنني تعرفت على عصمت منتصف الثمانينيات من القرن الماضي في جامعة الثانية. طريقة التعرف كانت بسيطة جدا، أنه تكلما زميلي عن الأرشيف، والأرشيف وربما أيضا كان عامل التقارب بيني وبيننا جميعا، بيني وبين عصمت. ألفت يومها بتدريس مقياس تاريخ الإيالة الجزائرية، هكذا كانت تسمى قبل أن يتغير اسمها إلى تاريخ الجزائر الحديث. في هذه الفترة الثمانينيات، هكذا نهاية التسعينيات بداية الثمانينيات، رخصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح دبلوم الدراسات المعمقة بجامعة الجزائر، بجامعة الوطن، وبالأخص في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمختلف تخصصاتها، مما فتح لنا نحن في قسم التاريخ في العلوم الاجتماعية في اللغات الأجنبية أبواب يعني الولوج إلى الجامعات الأجنبية، وبالأخص إلى مصادر البحث والمعرفة في الخارج. ومن ثم من بين هؤلاء كان عدد معتبر من الزملاء الذين تنقلوا إلى الخارج، فيما تردد زملاؤنا من قسم اللغة الإسبانية على دور الأرشيف بإسبانيا، مدريد وغيرها من المدن. حتى نبقى في الأرشيف نقول أنه فرنان برودال في أطروحته لا ميديتيراني إلى المون ميديتيرانيان في فيليب 2 رصد يعني كما هائلا من الأرصدة الأرشيفية الموجودة في مختلف دور الأرشيف دي فرنسا، التي زودت بها يعني طلبتي، لكن وددت أن أزودهم أيضا بشيء آخر، يعني البعد الإنساني، ثم أيضا البعد المنهجي لهذا الأرشيف. لذا استدعيت يعني في محاضراتي زميلين اثنين، أولهما كان أسماء ذات الضيع، أولهما كان نور الدين المالكي، تلاه بعد ذلك عصمت. تحولت اللقاءات بين الأستاذين وطلبتي في قسم التاريخ، تحولت إلى حوار شيق وطويل. فسألوهما مثلا حول طبيعة الوثائق الموجودة في دور الأرشيف بإسبانيا، كيفية استخدامها، اللغة التي كتبت بها، الفرق بين اللغة الإسبانية القديمة واللغة الإسبانية الحديثة. اكتشفوا ذلك من خلال يعني حديثهم وتبادل الآراء بينهم وبين الزميلين. كما سألوهما عن وجود أو عدم وجود أيضا وثائق في دور الأرشيف الإسبانية مدونة باللغة العربية. ما أستنتجه هو أن هذه اللقاءات كانت تنم عن قدرة التبليغ العلمي للزميلين،
وثانيا أيضا الفضول المعرفي الفياض للطلبة. تواصل تعاوني المنهجي مع عصمت الذي أسندت إليه بصفة رئيسا لقسم التاريخ تدريس اللغة الإسبانية، ثم بصفة رئيسا أيضا لمعهد علم المكتبات تدريس أدوات البحث العلمي، وهذا ما يذكره في سيرته الذاتية. هذه المعارف تقاطعت في الحقيقة مع ما كنت أدرسه. كان هذا التعاون مثمرا إلى حد بعيد، كان سواء كانت معاناته كبيرة وشاقة. شأنه في ذلك شأن كل من تطوع لتقديم عدد معين من الحصص كانت تدفع لهم على شكل ساعات إضافية زهيدة القيمة النقدية. نعرف أن الساعات الإضافية كنا نسعى باش نتحصل عليها، كنا نتحصل على فرنكات معدية. لم أذكر أنني سمعته يحتج على غرار عدد من زملائي من قسم التاريخ لتأخر مستحقاته. كانت لعصمت إسهامات أخرى على مستوى قسم التاريخ، حيث تم إشراكه في لجان مناقشة شهادة الدكتوراه العليا. تميز بعرض ملاحظاته المنهجية بهدوء وأريحية كبيرة، ولأن لسانه العلمي كان يختلف عن اللغة التي أعدت بها شهادات المناقشة، كان يلجأ إلى اللغة العربية الدارجة المتطورة دون أن يترتب عن ذلك أي حرج بالنسبة له أو بالنسبة لأعضاء لجنة المناقشة. في نفس السياق التقيت به بعصمت ما بين، لم أذكر جيدا، لكن ما بين 2017-2019 بجامعة بوزريعة بالجزائر العاصمة رفقة زميلة له من قسم اللغة الإسبانية. فبعدما تبادلنا أطراف الحديث اعتذر لي لعدم تمكنه تلبية الدعوة الخاصة التي وجهتها له، وأوصيت مازحا مرافقته خيرا به، لأنه قلت لها هو واحد من أعز وأقدر الزملاء الذين تسخر بهم جامعة وهران. فكان ردها فيما أذكر على النحو التالي: يشرفنا جدا استضافة البروفيسور تركي حسين الذي يحضر معنا كرئيس لجنة مناقشة شهادة الدكتوراه. ثم أردت قائلة: كنا نود أن ينضم إلينا بصفته أستاذا لتعزيز قسم اللغة الإسبانية. نكرر: كنا نود أن ينضم إلينا بصفته أستاذا لتعزيز قسم اللغة الإسبانية. حتى وإن تصرفت دون شعور في عرض هذه الشهادة، إلا أنها تعبر عن الاحترام والتقدير الكبيرين الذي حظي بهما البروفيسور عصمت تركي حسين لدى زملائه في العاصمة. قد ورقتين وزيادة نظن توقف هنا حتى ما نكونش يعني ثقيل عليكم، لكن كل كلمة واحدة فقط. الكلمة الأخيرة: ما لم أنساه أبدا الهدوء الدائم الذي كان يميزه. كان أنيق الجنان، الابتسامة كانت تطبع محياه الأشقر. كان يحمل دائما معه محفظة جلدية ذات اللون البني الفاتح. قرأت له في الأشهر القليلة الماضية ملخصا لرسالة الدكتوراه المطبوعة نشرتها إحدى الجرائد الفرنسية، إحدى الجرائد الصادرة باللغة الفرنسية، إحدى الجرائد الوطنية. آخر لقاء به كان على هامش الندوة التي نظمتها أنت كمان بجامعة وهران. أذكر أنه لازم زميلنا صديقنا المريض أبي عياد، ندعو له بالشفاء. اللهم ارحم أخينا، اللهم ارحم أخانا وجميع موتانا، واشفي أصحاءنا، وارزق أهله، وارزقنا نحن أيضا، لأننا نحن من أسرته.
ارزقنا جميعا الصبر والسلام. امين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ محمد قرصو على هذه الشهادة الحية والطيبة في حق الفقيه الراحل الأستاذ تركي الحسيني. وأشكرك كذلك بالالتزام بالتوقيت لأن فيه شهادات أخرى حتى نحن لكن بالطبع يعني شهادة نفتخر بها في هذا اليوم المبارك. دون إطالة سوف استدعي الآن القسم الثاني من هذه الجلسة الكريمة كل من الأستاذ سفيان مالكي وهو من جامعة مستغانم، وكذا الأستاذ رضا أبي عياد ليقدمان كذلك شهاداتهم وما أدراك ما فيه الشهادة لأنهم كانوا من المقربين إلى الأستاذ رسم تركي الحسين. دون إطالة واحتراما للتوقيت أعطي الكلمة للزميل والأستاذ سفيان مالكي طالبا منهم فقط احترام التوقيت حتى يتسنى تقديم كل الشهادات، لأن في شهادات مرئية من زملائنا وأساتذتنا في إسبانيا. فبدون إطالة أقدم لك. تفضل. Merci, M. Benafri. Bonjour à tous. Terriblement attristé par le décès d'un homme de conviction et d'un excellent talent, je tiens tout d'abord à remercier et exprimer toute ma gratitude à M. Mestari, directeur du CRASC, ainsi que toute son équipe, d'avoir pensé et organisé cet hommage à titre posthume à cette figure en proue de l'hispanisme algérien en Algérie. Ceci dit, permettez-moi de vous lire quelques mots que j'ai écrits pour essayer de rendre hommage à ma manière à feu Tërki Hassain Esmat, où, pour une fois, la subjectivité et l'objectivité se mêleront en un parfait accord afin de mieux mettre en exergue son parcours scientifique et bien évidemment l'humanisme qu'il était. Il y a des personnes dont la rencontre vous marque et change votre vie. Lors de mon parcours d'étudiant, j'ai eu la chance d'en croiser trois. L'une d'entre elles était le professeur Tërki Hassain Esmat. Ma première rencontre avec lui a eu lieu comme de très nombreux étudiants, de par ses cours en licence, sur le conflit Habsbourgo-Ottoman. J'étais immédiatement frappé, percevant confusément l'intelligence lumineuse qui était déployée lors de ces moments qui étaient vraiment exceptionnels. Je crois qu'aucun étudiant qui a eu, comme moi, la chance d'assister à ces cours ne me démentira. Ils étaient un véritable moment de pensée, comme il est rare d'en bénéficier. Révisant mes cours et préparant mes travaux des années plus tard, j'ai trouvé cette leçon brillante. Et parce qu'il avait éveillé ma curiosité, et parce qu'il me faisait passionnément aimer l'histoire moderne, et notamment la production historiographique espagnole moderne relative à l'histoire de l'Algérie ottomane, dont il est auteur de plusieurs articles et ouvrages. Nous citons à titre d'exemple Historiographie espagnole moderne sur l'Algérie ottomane, publié en 2010, Constantinople et les relations algéro-espagnoles du XVIIIe siècle d'après des sources espagnoles, publié en 2007, Una cronica scientifica d'Alonso Cano sobre la regencia de Argel en el siglo XVIII, publié en 2007. Son premier ouvrage, intitulé La régence d'Alger au XVIIIe siècle d'Alonso Cano, manuscrit présenté et traduit de l'espagnol vers le français, publié aux éditions d'Albroz en 2011. Les sources espagnoles conservées dans l'Archivo Histórico Nacional de Madrid en 2010. Donc, je me suis plongé fiévreusement dans la préparation d'un exposé sur la captivité à Alger. Bien évidemment, je l'ai magistralement raté. J'ai eu alors l'occasion de connaître un autre aspect de ce professeur. Il était profondément généreux, que ce soit pour rattraper un exposé raté par l'étudiant que j'étais, ou pour soutenir ses étudiants, leur expliquer avec gentillesse qu'elle ne voulait pas être méprisant. Feu Tërki Hassain Esmat se montrait attentif, vigilant et bienveillant. Professeur de civilisation hispanique et ancien doyen de la faculté des langues étrangères de l'Université d'Oran 2, chef du département d'espagnol entre les années 87 et 90, 96 et 2000, puis de la section d'espagnol entre les années 2000 et 2008. Fonction administrative dans laquelle il manifestait une politesse et une courtoisie exemplaire avec l'ensemble de la communauté universitaire. Le respect et la cordialité de M. Tërki laissait transparaître les qualités humaines que sa modestie empêchait toute revendication et ostentation.
Ensuite, je ne peux me remémorer M. Telki Hassanein sans évoquer l'empathie qu'il manifestait pour chacun des sujets que ses interlocuteurs abordaient avec lui, sans regard, personne semblait se planter en vous, et c'était comme si pour lui rien d'autre n'existait. Votre problème devenait son urgente priorité et son unique préoccupation. Il est superflu de préciser là encore que cette attitude qu'avait M. Telki était la même avec un responsable, avec un haut responsable, un enseignant ou avec un étudiant de première année de licence. Enfin, je voudrais saluer le mode de gouvernance qu'avait épousé M. Telki lors de ses mandats de chef de département et de doyen de la faculté des langues étrangères qu'il avait occupé depuis le mois d'avril jusqu'au mois de décembre 2016. Son aisance intellectuelle lui assurait d'être suivi et respecté. On pouvait parler d'une force tranquille, le respect de l'autre, l'empathie, la gouvernance par l'exemple et le charisme. Je pense que c'est entre autres pour ces raisons que le mot humaniste, auquel je m'associe sans réticence ni condition, revient si souvent à la simple évocation de son nom. J'ai aussi envie de dire quelques mots de la belle image de l'université d'Oran que M. Telki véhiculait, tant par son flegme et son élégance, que par sa culture et la belle mécanique de son cerveau. Il était une magnifique figure en proue pour cette université, tantôt au niveau national comme à l'international. Ses recherches portaient principalement sur les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne, ou ce que fut, longtemps, la régence d'Alger et la monarchie hispanique. Nous citons à titre d'exemple quelques projets de recherche auxquels il était associé comme chercheur, chef de projet ou membre d'un des comités, le scientifique ou bien celui de l'organisation. Il était membre du comité d'organisation du colloque international portant sur les sources espagnoles de l'histoire d'Algérie en 1981, organisé par le CRIDICH. Chercheur associé au CRASC dans le cadre de 4 projets PNR sur la production historiographique relative à l'histoire de l'Algérie ottomane. 99-2001, projet intitulé Production historique espagnole sur l'Algérie du XVIe siècle. 2001-2004, production historiographique et manuscrit espagnol sur l'Algérie du XVIe au XXe siècle. 2004-2008, identification, présentation et édition. 2008-2012, critique et traduction de quelques manuscrits espagnols sur l'Algérie moderne. 2011-2013, membre d'un projet de recherche domicilié au CRASC intitulé Analyse de la correspondance du consulat d'Espagne à Alger entre 1787 et 1799. 2009, membre du comité scientifique et du comité d'organisation de la Journée internationale Las Campanas de Orán 1509-2009, célébrable à l'Université d'Alcalá de Henares. 2007-2016, entre 2007 et 2016, chef de projet au laboratoire de recherche ouvrage du supérieur de Laros, documentation espagnole au service de l'histoire et des relations algéro-espagnoles durant la période ottomane. Auteur d'une thèse sur les relations commerciales et diplomatiques entre la régence d'Alger et l'Espagne en 1700 et 1830, sous la direction du professeur émérite Emilio Sola Castaño de l'Université d'Alcalá de Henares, et soutenu en 2005 à l'Université d'Oran. Feu Telki Hassanein Esmat avait prononcé en 2012 à l'invitation du directeur de l'Institut Cervantes d'Oran une magnifique conférence où il avait présenté son deuxième ouvrage intitulé Relaciones diplomáticas y comerciales entre España y la Argelia otomana 1700-1830, relations politiques et commerciales entre l'Espagne et l'Algérie ottomane 1700-1830, publié à Alcalá de Henares. Ouvrage de référence qui fait actuellement l'objet d'un projet de recherche domicilié à l'URTT CRASC, qui consiste à traduire de l'espagnol vers l'arabe pour une large diffusion au lectorat arabophone, dont mon collègue Mireda Al-Riyad expliquera avec plus de détails. Faire de la recherche avec M. Telki Hassanein était un temps de sérénité. Nous avons eu la chance de le côtoyer dans ces moments-là, toujours trop court. Cela nous permet de garder l'image d'un chercheur curieux, passionné, mais aussi d'un homme avenant et proche des autres, attaché, pour reprendre ses propres termes, à la production, à la diffusion de la connaissance, à l'ouverture au monde, à la défense de la diversité des cultures. Feu Telki Hassanein Esmat était un chercheur passionné, ouvert à toutes les perspectives scientifiques. Il communiquait son enthousiasme à ses collègues et à ses étudiants, tout en particulier à ses doctorants. Exigeant envers les autres comme il était envers lui-même, il savait cependant porter sur tous un regard empreint de bienveillance. Chaleureux, joyeux et généreux, il mettait en œuvre un véritable esprit de travail en commun et de collaboration. C'était aussi un homme sur lequel nous savions pouvoir vraiment compter. Bref, un homme que j'étais fier de côtoyer. À nous maintenant de poursuivre au mieux les chantiers qu'il a engagés. Mes pensées
vont à sa famille, ses proches amis et collègues, et à son âme. Merci. Je remercie M. et Professeur Sofiane Melki pour ce témoignage personnel et émouvant. Et ça se voit que le professeur Esmet a laissé le relais, ou plutôt ces étudiants qui vont prendre cette lourde charge. Et aujourd'hui, on est convaincu que c'est Khair Khalaf, les Khair. Merci infiniment pour ce témoignage. Et sans tarder, je laisserai aussi la parole au professeur Reda Abaïed, qui a connu aussi le feu Esmet Telki Hassani, pour apporter son témoignage personnel. Donc sans tarder, je vous laisse parler. Professeur Belfi, bonjour à tous. Donc je suis très honoré d'être ici parmi vous pour rendre hommage à notre regretté et bien-aimé professeur Telki Hassani Esmet, dont les qualités et mérites, aussi bien sur le plan humain que professionnel, sont indiscutables. Parmi les projets CRASC en cours de réalisation, ou bien je dirais en cours de finalisation, figure la traduction de l'ouvrage de ce professeur Telki Rahmou, comme a mentionné mon collègue Melki Sofiane, donc intitulé Relaciones Políticas y Comerciales entre España y la Argelia Otomana 1700-1830, relations politiques et commerciales entre l'Espagne et l'Algérie ottomane 1700-1830, publié en 2011 par l'Université Alcalá de Henares en Espagne. Cet ouvrage représente une partie de la thèse doctorale du professeur Telki Hassani Rahmou, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des archives espagnoles qui traitent sur l'histoire de l'Algérie ottomane au XVIIIe siècle. Cet ouvrage se compose de six parties. Premièrement, la course algérienne en période d'hostilité. Numéro 2, l'esclavage des Espagnols et des Algériens au XVIIIe siècle. Troisièmement, les négociations pour la signature du traité de paix. Quatrièmement, la course algérienne en période de paix. Cinquièmement, la question d'Oran et de Mostakbir. Et sixièmement, l'aspect commercial. Donc, notre équipe de recherche est composée de traducteurs, donc moi-même, chercheur permanent à l'URTT CRASC, de Melki Sofiane, professeur à l'université de Mosaganem et chercheur associé au CRASC, et de Bsvasi Zakaria, correcteur linguistique, chercheur permanent à l'URTT CRASC. Nous comptons également 2 collaborateurs qui ont eu la gentillesse de participer avec nous dans ce projet de traduction qui est assez faramineux. Et donc nous citons professeur Bouras Kalima de l'université de Mosaganem, ainsi que Hamdani Yanina qui est présente aujourd'hui avec nous, qui est de l'université de Relizan ou bien de Mosaganem. J'ai peur de me tromper. Donc cet ouvrage, assez volumineux comme nous l'avons dit, qui se compose de 428 pages, offre une approximation historique des relations politiques et commerciales entre les deux pays, l'Espagne et l'Algérie, depuis l'arrivée de la dynastie des Bourbons jusqu'à la conquête d'Alger en 1830 par les Français. Il a pour but de compléter une partie de notre histoire commune et de constituer une meilleure et de contribuer à une meilleure connaissance de l'Algérie ottomane du XVIIIe siècle. On y trouve une analyse minutieuse des grands événements historiques qui ont marqué les relations des deux pays, expéditions militaires contre Alger, courses navales, négociations de paix, rachat des captifs, etc. Aussi bien en période d'hostilité, 1700-1785, qu'en période de paix, 1786-1830. Donc cette étude est le fruit de labeur de longues années de recherche de professeur Telki Hassani sur la documentation espagnole conservée dans les archives historiques de Madrid, ainsi que de Simancas, qui ont servi de référence bibliographique tout au long de cet ouvrage. Et pour finir, donc, le professeur Telki était un homme généreux, modeste et très proche de ses étudiants. Et je pense que le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre aujourd'hui, c'est justement de finaliser cet ouvrage, cette traduction, version en arabe,
et de faire en sorte de publier cet héritage scientifique indéniable. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur et collègue Rega, pour ce témoignage aussi émouvant sur le feu Esmet Talki Hassain. Donc, sans plus tarder aussi, on va passer à la deuxième témoignage, ou la deuxième partie de cette journée, par les témoignages des professeurs espagnols et même temps algériens. Queridos amigos de la Universidad Orán y de la Universidad Argelina, en este homenaje al profesor Talki Hassain Ismet, quiero añadirme desde España con una evocación muy rápida del profesor y de nuestro encuentro en la Universidad Orán a finales del verano de 1976, hace ya casi medio siglo, en el que llegué a ella pues con recién treintañero y con el profesor Abdelhak El-Kibir, también desgraciadamente desaparecido, con el profesor Nordin Malki, también prematuramente desaparecido, Geraraf y Ismet Talki Hassain, montamos aquel primer proyecto de posgraduación de hispanistas de la Universidad Orán en la rama de civilización o de historia en concreto, de historia moderna. Aquel proyecto basado sobre todo en el estudio de la documentación española, de los archivos españoles para la historia de Argelia, para la historia moderna de Argelia. Con Ismet trabajé muchísimo tiempo, tanto en el marco de su tesis doctoral como que realizó durante muchos años, porque era muy puntilloso y fue muy minucioso en sus investigaciones y en su trabajo, y que dio lugar a un libro sobre las relaciones entre España y Argelia en el siglo XVIII y hasta 1830, que es muy valioso para la comunidad científica internacional y que publicamos en la Universidad de Alcalá. Una vez yo volví de la Universidad de Orán en 1984, me parece que fue mi vuelta. Seguimos nuestras relaciones con un convenio entre dos universidades y con una colaboración muy estrecha en este marco. Talki fue un investigador buenísimo y un profesor y una muy buena persona. Todos los que le conocéis lo sabréis, y juntos pues preparamos también pues bastantes encuentros internacionales. Quizá el que más nos satisfizo fue aquel del año 2009, en el 5º centenario de la conquista de Orán por Cisneros, y que hicimos en la Universidad de Alcalá, aquella universidad que había fundado también Cisneros en el mismo tiempo de la operación militar aquella de conquista de la ciudad de Orán. Y a un encuentro al que vinieron pues muchos posgraduados argelinos y pues con Ismet también a la cabeza. Ismet quedó pues un poco como el gran maestro de la posgraduación de hispanistas argelinos en civilización, en la historia común. No quiero extenderme mucho, solo decir que la muerte de Ismet me causó un gran dolor personal, tanto por nuestra relación científica como por nuestra relación personal y de amistad. Y su familia para mí también es
mi familia de más allá del mar, mi familia argelina, y Ismet queda personalmente para mí es el santo de mi devoción, uno de los santos de mi devoción más importante también. Por esto quiero unirme a vosotros en este homenaje a Ismet Terki Hussain y un fuerte abrazo y mis mejores deseos de salud para todos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, soy Miguel Ángel de Bunes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por una parte es un auténtico placer participar en este homenaje a la figura y a la obra, pero sobre todo a la figura de Ismet Terki, que es un hombre que a la mayor parte de la gente que nos dedicamos a las relaciones de la península ibérica con el norte de África y en concreto con Argelia, es sin duda alguna una de las personas a las cuales estamos en una mayor deuda, y hablo en presente, no en pretérito, dado que la figura de Ismet es sin duda alguna el investigador que nos ha abierto, a mí en concreto y particularmente, las puertas al conocimiento real de la cultura de la sociedad argelina, fundamentalmente, no solamente oranesa, fundamentalmente argelina, porque ha sido realmente el verdadero introductor de estos conocimientos que teníamos, en mi caso, o en el caso, por ejemplo, de Beatriz Alonso Acero, después de haber trabajado durante años sobre la Argelia de los siglos XVI y XVII, tanto la Argelia anterior a la llegada de los otomanos como los primeros años de la Argelia otomana. La figura que nos ha plasmado y nos ha dado las características esenciales de lo que estaba ocurriendo allí ha sido el profesor Ismet Terki, que nos ha ido enseñando, al mismo tiempo que él decía que nos estaba muy agradecido porque les estábamos facilitando una gran cantidad de volumen de información, pero en realidad Ismet Terki nos iba enseñando a nosotros la forma de entender la creación de la nueva Argelia con la llegada de los otomanos, o con la presencia de los españoles, en el caso del presidio de Orán, porque se convirtió en un auténtico embajador de su país, en primer lugar, y una persona que nos mostraba ese país al cual, además, cuando, en mi caso en concreto, por la edad que tengo, coincidió que nuestros trabajos se iniciaban en un periodo bastante oscuro de la historia argelina, por los continuos problemas internos que había. Ismet fue capaz de hacernos vencer todas esas ideas y todos esos prejuicios que podíamos tener y ponernos sobre el terreno de Argel, sobre el terreno de la realidad oranesa y argelina en general, y explicarnos esta continuidad en el tiempo de relaciones hispano-argelinas, y darnos cuenta también de la importancia que tenía nuestros trabajos tanto para el propio conocimiento del pasado español como sobre todo para el conocimiento del pasado argelino. Yo, por desgracia, cuando llegó la trágica noticia de su muerte por este virus que nos ha destrozado un poco la vida a todos, uno lo que siente es una enorme pena. Y no solamente eso, sino que para la gente que trabajamos desde España sobre Argelia y sobre la época de los siglos XVI, XVII y XVIII, no solamente de Orán, sino de Argelia, es como si hemos perdido uno de nuestros mejores referentes, ¿no? Es decir, como mínimo hemos perdido a nuestro mejor embajador, la persona que nos hacía que cuando estábamos en Argelia y en Orán en concreto, es como nos sintiéramos, y es sincero, en nuestra segunda casa, y que además que era capaz de explicarnos sobre el terreno
y hacernos ver sobre el terreno cómo era el Orán del siglo XVI, el Orán del siglo XVII, y que no tenía jamás inconveniente en subirnos a Santa Cruz y vernos y explicarnos desde Santa Cruz la ciudad vieja y la ciudad nueva. Por lo tanto, para mí en concreto, la figura de İsmet Terki es la figura de Orán, es la figura también de los turcos otomanos, dado la genealogía que hacía su apellido en relación a la presencia de los turcos en esta parte de Argelia, y en alguna medida gracias a él he tenido la suerte de conocer a un gran número de estudiantes y profesores de la Universidad de Orán, intentar ayudarles y ser ayudados por ellos. Por lo tanto, para mí İsmet Terki en una gran medida es la creación de la imagen de Argelia y de Orán más agradable, más amena, y al cual yo siempre le estaré profundamente agradecido. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy honrado por haber sido invitado a este homenaje al colega y muy buen amigo İsmet Terki Hasain, desgraciadamente ya desaparecido. Lamentablemente tiene que ser este un homenaje póstumo. Y estoy honrado por haber sido invitado porque me unen a İsmet muchos años de buenas conversaciones, de lecturas y de estancias en diversos países. Estoy, por supuesto, también triste de que este homenaje tenga que ser hecho a distancia por los motivos que todos sabemos de expansión de la pandemia. Pero al mismo tiempo estoy contento, me parece que es de justicia que el CRASC dedique un homenaje a quien ha sido uno de sus más destacados profesores en el campo de las humanidades. Estoy también especialmente agradecido a la invitación personal que me han hecho mis buenos amigos y colegas Sufian Malki y Reda Biayat, que es, en cierta manera, claro, se pueden considerar discípulos de İsmet Terki Hasain, y que seguro van a asegurar un buen relevo a la labor del desaparecido profesor. Y finalmente, para terminar el capítulo de agradecimientos, pues decir que estoy muy bien acompañado en este homenaje. Estoy acompañado de amigos y grandes especialistas en el siglo XVI, XVII y XVIII mediterráneo o del Magreb: Emilio Sola, Miguel Ángel de Bunes, Shakib Benafri, antiguos amigos de los que por supuesto he aprendido mucho y todos hemos aprendido mucho. Por lo tanto, su sola presencia me va a excusar de tratar diversos temas que seguro que ellos van a hacer con mucha más competencia que yo. Una de las primeras cosas que yo quisiera destacar del profesor İsmet Terki Hasain, de mi recuerdo de él y de mi recuerdo de su obra científica, es su metodología científica enormemente rigurosa, a la mejor altura. El profesor Terki Hasain manejaba siempre una buena cantidad de documentos editados o también inéditos, documentos de archivo, y hacía siempre un análisis inteligente, fino y sobre todo desprejuiciado y sin tabús. En este sentido, creo que esa herencia ha pasado a los discípulos que ha dejado en la zona de Orán. Y esto es importante porque İsmet Terki Hasain, como otros compañeros de su generación, llevaron al hispanismo a medirse sin ningún problema con otros hispanismos a lo largo de todo el mundo y rayar a una gran altura. Además, debido a su buceo continuo en archivos, a su búsqueda en archivos, hay que reconocer que el profesor Terki Hasain puso en pie una realidad histórica que hasta ese momento solo se le había hecho caso parcialmente: las relaciones entre España
y el Magreb, o España y Argelia en el siglo XVIII, las relaciones sobre todo políticas y las relaciones económicas, que ya digo, tema en el que él se encuentra entre los pioneros. Para ir terminando, puesto que me han pedido que no me alargue demasiado, quisiera simplemente añadir una coda a propósito de una cosa que a veces habíamos comentado Miquel de Palza y yo mismo, a propósito de la obra de Terki Hussain. Miquel de Palza también tenía un gran aprecio por todo su trabajo y por supuesto por su persona, y comentábamos algunas visiones históricas y sociales que Terki tenía a propósito de la llegada de los moriscos a Argel. Esas visiones él luego las plasmó en un artículo en francés titulado Le double déchirement identitaire des Morisques en España et au Maghreb. En ese artículo, Terki pues trataba cosas que generalmente no se suelen tratar mucho, como por ejemplo las dificultades de asimilación y de inserción de los moriscos, tanto en España, en la sociedad cristiana, como también en la sociedad islámica de Argelia, y cómo muchas veces tuvieron que hacer muchos equilibrios, ¿no?, a la búsqueda de su propia identidad. Y él también se apuntaba a una línea de investigación muy prometedora, cómo era el paulatino desplazamiento de los moriscos de ser unos estrechos colaboradores de los hermanos Barbarroja y de las autoridades otomanas a ir ocupando cada vez un puesto un poco más esquinado en la sociedad, con menos influencia y con menos importancia. Esto va a provocar que a partir de finales del siglo XVI los moriscos comiencen a quejarse a Estambul de la nueva situación que están ellos padeciendo en Argelia. Y por supuesto, cuando llega la gran expulsión de 1609-14, la situación en la que se encuentran esos moriscos recién expulsados es totalmente distinta a la que ha sucedido o a la que ha pasado bastantes años después. Todo eso se encuentra en el artículo de Terki Hussain, pues como muestra de una visión más allá de tópicos, de lugares comunes, y una visión de un historiador de raza. Así que vuelvo a repetir para acabar que estoy enormemente feliz de poder aportar mi pequeño testimonio de aprecio, de amistad y de admiración hacia la persona y hacia la obra del profesor Terki Hussain. Salam alaikum, bonjour depuis Manille, capitale aux îles Philippines. Je veux remercier les organisateurs pour donner moi la possibilité de me joindre à cet hommage à Ismet Terki. Bon, j'avais connu Ismet quand je suis arrivé à Oran l'année 2008 pour travailler sur Sidi El Wali, même avant de devenir le premier directeur de l'Institut Cervantes à Oran. Voilà, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de connaître quelqu'un avec une extraordinaire formation, et quelqu'un du monde académicien avec un haut niveau international, on peut dire. Et en plus, une personne très proche, Ismet, était ce type de personne que même si tu viens de le connaître, il te ressemble que tu le connais de toute la vie. Il avait tellement de proximité qu'il te faisait sentir un ami depuis toujours. Voilà, alors quand j'étais offert la direction de l'Institut Cervantes par la directrice de l'Institut à l'époque, et je suis allé à Madrid, je parlais avec quelques amis, quelques copains qui connaissaient Ismet. Je me rappelle Esmeralda de Luis, qui travaillait auprès de la directrice. Et quand elle a su que devenir le directeur de Oran, elle m'a dit, bon, écoute, parmi tous les amis algériens, professeurs, etc., bon, il y a quelqu'un qui est très spécial. Et tu dois travailler avec lui de façon très proche. Et même avant qu'elle a prononcé les noms, j'ai dit, bon, je sais de qui tu parles. C'est sûr, c'est Ismet Terki.
Et voilà, alors, pendant le poste de directeur, voilà, il était toujours avec nous dans les grandes occasions. Bon, on a participé à plusieurs activités. Mais je voudrais souligner une intervention, je pense, très importante pour la vie d'Oran. À un moment donné, j'ai lancé avec quelques amis la démarche pour classer Sidi El Wadi. À ce moment-là, Sidi El Wadi n'était pas même un secteur sauvegardé. Alors, il fallait faire un dossier qui n'était pas rédigé à ce moment-là. Alors, voilà, il y avait plusieurs personnes qui sont venues à l'appel que j'avais fait. Je me rappelle, c'était une nuit de Ramadan on s'est mis ensemble à l'Institut Cervantes à l'époque, voilà, et bon, dans ces démarches, on a constaté qu'il y avait un trou, on peut dire, dans les rapports historiques qu'on avait déjà, parce qu'il y avait un travail préalable. Je me rappelle l'urbaniste M. Hamdi qui avait fait un travail très sérieux, magnifique. Mais pour nous, était important la période ottomane. Pourquoi? Parce que même, bon, c'est une partie importante de l'histoire du droit, mais en plus parce que pour définir le périmètre de sauvegarde, on voulait mettre le DER. Et alors, on devrait vraiment avoir une importante apportation sur cette période-là. Et alors, je dis, bon, qui est le spécialiste, Ismet, et alors, je lui dis, bon, Ismet, tu peux vraiment nous faire un rapport, ou une partie de rapport pour la période ottomane. Bon, il faut dire que, bon, c'était volontaire, bien sûr, c'était quelqu'un donner ce qu'il ou elle pouvait donner, mais il n'y avait pas des honoraires, il n'y avait rien, seulement l'amour à la ville. Hein. Bon, il y avait des amis qui ont participé, très courageux, mais des autres qui n'ont pas voulu, hein, c'est normal. Voilà, alors je me rappelle magnifique travail qu'il avait fait, qu'il nous a donné. Et voilà, c'est parti de ce dossier que quand mon ami Tilali Taharaou, qui était aussi très important pour cette démarche, et c'est lui qui l'a présenté les dossiers à Alger, au ministère de la Culture, et on avait les félicitations pour ce rapport, que c'est le travail collectif de beaucoup de personnes qui étaient là pour l'amour à la ville, pas pour autre chose. Voilà, alors je voudrais souligner cet aspect, comment Ismet travaillait aussi volontaire, des apportations très importantes pour la ville d'Oran. Et voilà, il nous a quittés très tôt. Alors, il était encore jeune pour mourir. Bon, on est toujours jeune pour mourir, mais le cas d'Ismet, bon, il y avait encore un parcours qu'on n'a pas profité, comme des amis, comme des élèves qui sont des orphelins maintenant, parce que vraiment, il a laissé une vie extraordinaire. Et voilà, il appartenait à cette génération des personnes magnifiques, comme le professeur Melki, qui nous a quittés très tôt, ou bien comme Abdelhak El-Kedir, aussi de personnes. Hein. Pour moi, c'était 3 personnes fondamentales pour l'instauration des études d'Espagne sur la culture espagnole à Oran. Et bon, je voudrais montrer mon admiration à Ismet comme ami, mais aussi mon admiration et gratitude comme quelqu'un qui travaille au nom de l'État espagnol pour la diffusion de la culture, la langue espagnole. Aussi un tribut, un hommage pour tout ce qu'il a fait pour la diffusion, pour l'amitié entre l'Espagne et l'Algérie. Voilà, merci beaucoup. Shukran Besef. Muchas gracias. Et salutations les plus amicales aux amis d'Oran, bon, qui est toujours dans mon esprit et dans mon cœur. Merci, muchas gracias. Adiós.
à la SAOI. Ismail Telkassaïn, je l'ai connu d'abord en tant que voisin à Tlemcen. Ensuite, à la CENIA, en tant que collègue à la CENIA. Mais les années qu'on a passées ensemble, les années de recherche, c'est surtout avec Hassan Amaoun, donc le chef de notre division de recherche pendant plus de 10 ans. Donc on était ensemble pendant plus de 10 ans. Et puis avec Telkassaïn, c'était un hispanisant en échange germaniste. On travaillait presque, enfin on avait des parcours différents, mais parallèles. Je travaillais sur les sources germaniques, sur les sources, les témoignages allemands pendant la période de colonisation. Esmet, il travaillait sur la période ottomane. Mais il y avait quand même des témoignages, il y avait des recoupements qu'on discutait ensemble avec notre collègue, hispanisant aussi, Negawi, Bad, de rencontre enseignants dans des cafés. On continuait, on posait quelques nos témoignages, et malheureusement, après des années, il est parti, comme disaient les collègues espagnols, un peu tôt. Allah yarhamou, eux, ça allait كما نقولوا تصبر العيد نتاعو اللي كوليغ نتاعو اللي جون كي لا فورم هذا اون دير الله يرحمه. Je voudrais avant tout remercier le CRAS pour l'hommage qui a été dédié à M. Taki et de m'avoir permis de participer. Notre rencontre remonte à plus de 15 ans. Vous avez été mon professeur en civilisation depuis la première année de licence. Ensuite, vous avez été mon directeur de thèse de master. Et enfin, mon doctorat. Hélas, la voleuse vole ce qu'il ne faut pas voler. La mort nous a privés de votre présence, sagesse, loyauté et conseil. Notre groupe de doctorantes, Khadija, Wafat, Nouara, Chehinez, Ekram et moi-même, resterons orphelines. Vous avez été un père pour nous toutes. Vous répétiez toujours qu'on a été les filles, vous n'aviez pas. Vous êtes partis pour un monde meilleur, que même moi que mon père, avec un intervalle de 2 ans, reposez-vous en paix. Monsieur Terki, mon professeur, permettez-moi aujourd'hui de vous rendre hommage, de vous remercier au nom de tous vos étudiants, de tous vos collègues, de tous vos proches, pour le grand homme que vous avez toujours été pour les chercheurs, écrivains du monde islamiste. Vous resterez toujours vivant dans nos cœurs et à travers vos œuvres. Mes respects, mon professeur, Allah yarhamou. Si vous voulez, je passe après, monsieur. Vous pouvez peut-être, mais j'inviterai également le professeur Salah Negawi aussi, et par la suite aussi Kalima Yahya pour donner son témoignage au professeur Charles. Terki, permettez-moi pour une dernière fois de t'appeler ainsi. Comment t'appeler au département? La catastrophique nouvelle nous a bouleversés, choqués. Nous venions tout juste de nous côtoyer au département et tu nous as appris que tu as soumis ton dossier de retraite. Toi, le stoïque au calme olympiens. Toi, le bosseur infatigable. Toi, le discret aux initiatives surprenantes. Tu étais sur tous les fronts et pour cela, tu suscitais l'admiration de tous les collègues, les étudiants et l'équipe administrative. La faculté te pleure parce que cette mort subite nous a effarés. Tes collègues te pleurent parce que tu les laisses sans voix. Tes étudiants te pleurent parce que tu les laisses orphelins. Tout attendait et avait encore besoin de toi, de tes conseils, de tes orientations. Tu es parti trop tôt. Terki, depuis les années 80, tu sillonnes les couloirs de la fac en prodiguant des cours de civilisation que tout garde comme référence. Tes étudiants de licence, de master et de doctorat que tu as toujours soutenus sont perdus. Ils t'aimaient et te respectaient à la fois. Rien ne sera plus comme avant. Tes amis d'Algérie et de l'étranger sont surpris. J'évoque Emilio Sola, ton ami d'Alcala, l'Algérien de cœur,
qu'on aime et qui nous le rend. Rida Mami, ton ami de l'association des hispanistes arabes, Nekwa Mahreski, m'a discrètement demandé de t'aider pour le prochain colloque international que tu préparais. Kamel Corso, qui a publié ton ouvrage d'histoire et j'en passe. Tu as su redonner de l'essor à l'espagnol lors des années 80, quand tu occupais le poste de chef de section en l'introduisant comme langue d'initiation. Nos collègues sont là pour m'en témoigner. En cette période, l'espagnol s'éteignait et le département aussi. Ton passage comme doyen de la faculté, malgré tes problèmes de santé, fut d'une grande expérience enrichissante. Tu as toujours agi comme une personne intègre et bienveillante de notre faculté. Tu as été un acharné du travail et tes valeurs morales ont toujours primé. C'est pour toutes ces raisons qu'on te pleure. Tu nous manques déjà. Merci pour tout, cher ami, et adieu. Je tiens à présenter mes condoléances à ta famille, tes enfants et à toute ta famille au département d'espagnol, à la faculté des langues étrangères et à l'université Mohamed Ben Hamed en Rang 2. Professeur Hamouch Bayouma Rachid.